بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فصل لا بد في التناقض في المحصورتين من كون القضيتين مختلفتين في الكم عن الكلية والجزئية فإذا كان إحداهما كلية تكون الأخرى جزئية. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر سبحان اللہ. تناقض کی بات چل رہی ہے. کس کی؟ اگر قضیہ تین مخصوصہ تین ہوں تو تناقض کے لیے 8 وحدتیں شرط ہیں. تناقض کے لیے وہ تو علیحدہ ہو گئی. نامی شرط یہ تھی کہ دونوں نہ موجبے ہوں نہ سالبے ہوں. ایک او اختلاف ہو لو او شرط تعریف دے وچ داخل ہے بے ایک موجبہ ہو تو ایک سالبہ ہو، یعنی مخصوصہ تین ہو. تناقض تب ہوگا کیف میں بھی مختلف ہوں اور 8 وحدتیں بھی. کیا ہوں؟ کیا مطلب کیف مختلف ہوں؟ اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا، اگر پہلا سالبہ ہے تو 8 وحدتیں ہوں. تب کیا ہوگا؟ یہ گل کل پڑھیے، دھیان کرو. مخصوصہ تین ہوں وہ تعریف نہیں کی تھی، تعریف دے وچ شرط بھی سمجھ آ گئی کہ مخصوصہ تین کے اندر تناقض تب ہوگا 8 وحدتیں بھی ہوں اور کیف میں اختلاف بھی ہو. کیف میں اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا. اچھی اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوگا. ایشا بس ہے. اب بیان کرتے ہیں علامہ کہ جن 2 قضیوں کے درمیان تناقض ہے اگر وہ محصورتین ہیں تو اگر وہ محصورتین ہیں وہ کتنے ہیں محصورے؟ 4. کیڑے کیڑے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. اگر تناقض جن 2 قضیوں میں ہے وہ کیا ہیں؟ محصورے. تو پچھلی 9 شرطوں کے ساتھ ایک اور بھی شرط ہے کہ کم کے اندر بھی مختلف ہوں. کم کے اندر بھی کیا کہ جن 2 قضیوں کے درمیان تناقض ہے اگر وہ محصورتین ہیں تو پھر پچھلی بھی 9 شرطیں ہیں اور ایک شرط اور بھی ہے. کیا؟ کم میں بھی مختلف ہو، یعنی کلیت جزیت. کلیت اور جزیت. کم کیا ہوتا ہے؟ کل 50 باری پھیرا دیا تو خوب ہو جو. کیف کیا ہوتا ہے؟ اور کم اگر وہ دونوں قضیے محصورے ہیں تو پھر تناقض تب ہوگا کہ ان میں کم میں بھی اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرا، اور اگر پہلا جزیہ ہے تو سمجھ آ گئی. اب ان کو جوڑ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا 4 محصوروں میں کون کس کی نقیض ہے. موجبہ کلیہ کون؟ اس کی نقیض کیا بنے گی؟ جو سالبہ بھی ہو اور کلیہ نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ تو پھر سالبے جزیے کی نقیض خام خواہ، موجبے کلیے کی نقیض. کیوں کہ یہ موجبہ ہے، نقیض کیا آنی ہے؟ یہ کلیہ ہے، نقیض کیا آنی ہے؟ یہ موجبہ ہے، نقیض کیا آنی ہے؟ یہ کلیہ ہے، نقیض کیا آنی ہے؟ تو موجبے کلیے کی پھر نقیض کیا بنی؟ تو سالبے جزیے کی نقیض. اے آپس سے دونوں دی ٹکر لگ گئی. کن دی؟ تو بالکل ٹھیک ہے. ایجاب کلی کیا ہوتا ہے؟ محمول کا ثبوت ہے ہر سلب جزی کیا ہوتا ہے؟ سب کے لیے مولوی جی ثبوت بھی اور بعض سے سلب بھی ہو اکٹھا ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ آتی جی کہ نہیں پلے ہو. ایجاب کلی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کنی باری پھیرے دو ہے شہزادے ہو. ایجاب کلی کیا ہوتا ہے؟ سلب جزی کیا ہوتا ہے؟ ہن تسی دسو بھی سارے واسطے ثبوت بھی ہوے وچوں بعض کولو سلب بھی ہوے اکٹھا ہو سکدا ہے؟
جے ایجاب کلی سچا ہے تو خام خواہ سلب جزی تو جے سلب جزی سچا ہے تو جھوٹا ہے. اے مطلب ہے. اور سالبہ کلیہ کون؟ یہ سالبہ ہے، نکیز کیا آئے گی؟ اور یہ کلیہ نکیز کیا آئے گی؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ سالبہ کلیہ کی نکیز تو پھر موجب جزیہ کی نکیز. انہوں نے 3-4 بار آخ موجب کلیہ کی نکیز. کلیہ کی نکیز سالبہ جزیہ آتی ہے، سالبہ جزیہ کی نکیز موجبہ کلیہ آتی ہے، سالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ آتی ہے، موجبہ جزیہ کی نکیز سالبہ کلیہ آتی ہے. پھر ایک بار مڈو آخ موجبہ کلیہ کی نکیز سالبہ جزیہ آتی ہے، سالبہ جزیہ کی نکیز موجبہ کلیہ آتی ہے، سالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ آتی ہے، موجبہ جزیہ کی نکیز سالبہ کلیہ. ایک بار تم ہی آخ دے، کوئی گل نہیں. سالبہ جزیہ آتی ہے، سالبہ جزیہ کی نکیز موجبہ کلیہ آتی ہے. کیونکہ نکیزاں آپس وچ ہوندیاں نے، یہ نہیں بھی یہ نکیز اندی تو گوانڈیاں دی بن جائے. موجبہ کلیہ کی نکیز سالبہ جزیہ آتی ہے، سالبہ جزیہ کی نکیز موجبہ کلیہ آتی ہے. اگاں سالبہ جزیہ کی نکیز حد ہو گئی. یہ تو 2 ہو گیا تھا ٹورنا. سالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ آتی ہے اور موجبہ جزیہ کی نکیز سالبہ کلیہ آتی ہے. آتی ہے. سمجھی گل؟ ضروری ہے محصورتین میں تناقض میں کیا ضروری ہے؟ ہونا قضیتین کا مختلفین فی الکم. اچھی بولو چاہ. میری مراد کلیت اور جزیت کٹی کٹا کی نکلیا. پس جب ہو ایک ان 2 کا کلیہ تو ہو دوسرا جزیہ. اے گل لأن الكلیتین قد تکذبان کما تقول کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان. اب اس پر دلیل دیتے ہوں. دلیل جڑی کالا کول چاہی سی کہ ان کا کم میں مختلف ہونا کیوں ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں کلیے ہوں، دونوں کبھی کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں. اسی طرح دونوں جزیے ہوں تو کبھی دونوں سچے ہو جاتے ہیں. کبھی وہ اگلی عبارت پڑھ دینا بل جزیہ تین ہیں قد تصدقان کولے کا بعض الحیوان انسان بعض الحیوان لیس بانسان. پہلے انسان بعض الحیوان انسان. اوہ مثالہ نے مولوی جی اوہ کوئی نبیہ نہیں ہے کو کہ کیف کے اندر کم کے اندر اختلاف اس لیے ضروری ہے کہ اگر دونوں کلیے ہوں کیا ہوں ساری شرطیں پائی جائیں تناقض نہیں ہوتا. تناقض پچھلی ساری شرطاں پائی جان لیکن ہون دو میں کی تے تناقض نہیں، دو میں جھوٹے ہوندے نے. تے کدے کدے ساریاں شرطاں ہون لیکن دو میں جزئی ہون، دو میں سچے ہوندے نے، دو میں تو ثابت ہو گیا. تو تناقض کیا ہوتا ہے؟ ایک سچا تے ایک خام خواہ سچا تے ایک دو میں سچے. یہ بھی تناقض نہیں، دو میں جھوٹے. تناقض کی ایک وہ کل پڑھیا جی ایک سچا تے ایشا بس. تے جے کر کام میں مختلف ہو جان سوال ہی نہیں پیدا. ایک سچا ہوئے گا تے ایک خام خواہ. لو جی دو میں کلیے بنانا ایک موجبہ ہے تے ایک سالبہ، باقی شرطیں ساریاں ایک کوئی. کلو حیوان انسان ان کی موجبہ کلیہ جھوٹا ہے کہ سچا؟ انسان کا ثبوت ہے جھوٹا ہے کہ کوئی نہیں. ہوں ان دے مقابلے سالبہ کلیہ رکھو. ای ہوئی لا شیء من الحیوان بے انسان کی معنی ہے اچھی انسان کی سلب ہے حیوان کے ہر فرد سے. اے بھی ہر فرد کو سلب ہے. آ جڑے سارے حیوان نہیں انہاں کو سلب انسان دی تے دو میں کلیے نے ایک موجبہ ایک سالبہ موضوع ایک محمول ایک ساریاں شرطاں پائیاں گئی. لیکن مولوی جی دو میں کہ کوئی نہیں جھوٹے. کدی جزیے سچے ہوندے نہیں. وے خود رو بعض الحیوان انسان کیا معنی؟ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد. بھیا جڑے اٹھے پین سچا کہ کوئی نہیں. اسے نو بناؤ سالبہ کی انسان کی سلب ہے. اگلا پڑھنا بعض الحیوان لیس بانسان. مانا کر انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے. کھوتے گھوڑے سے اے دو میں سچے نے کہ نہیں. حالانکہ ایک موجبات ایک
موضوع محمول ساریاں شرطاں موجود نے لیکن تناقض نہیں بڑھیا، تو لہٰذا سمجھ آ گئی کہ معصورتین میں تناقض کے لیے ایک نئی شرط بھی ہے، کیا کہ کم کے اندر ایک ایک کلیت دوسرا جزیہ انہاں نو کلیت جزیہ بنا کے تے او خام خواہ سچے ہوں گے، خام خواہ سچے ہوں گے۔ مثلا پہلی مثال لے لا، پہلا کلیہ رہن دے، دوسرا سال بعد جزیہ بنا دے، کی بعض الحیوان بھی انسان بعض او سال بعد بنانے نا، بعض الحیوان لیس بانسان، پہلے دا معنی کی ہے، انسان کا ثبوت ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے، اگلے دا معنی کی ہے، انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے۔ اگلا سچا ہو گیا کون نہیں ہویا؟ اگے چل انہاں وچ ایک نو کلیہ بنا دے، کل حیوان انسان، اگے بعض الحیوان لیس بانسان، کلو نہ پہلا کی بنائی اب کلو حیوان اور پہلا ہے وہ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا ہے۔ اگلا بعض الحیوان لیس بانسان، سچا ہے کہ نہیں؟ اے گل ایک کلیات ایک جزیہ باقی شرطاں خام خواہ ایک سچا تے ایک اے بنا کے دیکھ لو، سمجھ نہیں آئی؟ چلو جی، اس لیے کہ کلیتین کبھی جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ کہے تم کلو حیوان انسان لا شیء من الحیوان بے انسان، اے دو میں کی نے؟ دو میں اچھی بولو۔ اور جزیاتین کبھی سچے ہوتے ہیں جیسے تیرا قول، بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان لیسا بے انسان، یہ دو میں کی نے؟ سچے، حالانکہ باقی ساری شرطیں موجود نے، جواب سلب ہے بے جی۔ ہاں جی، اس لیے کہ کلیتین کبھی جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ تو کہے کلو حیوان انسان اور لا شیء من الحیوان بانسان، اور جزیتین کبھی سچے ہوتے ہیں جیسے تیرا قول، بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان لیس بانسان۔ چل بشب آگے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَادَّةٍ يَكُونُ الْمَوْضُوعُ أَعَمَّ فِيهَا۔ بس علامہ کہتے ہیں یہ جو دونوں کلیے جھوٹے ہو جاتے ہیں اور دونوں جزیے سچے ہو جاتے ہیں، یہ اس مادے میں کہ موضوع عام مطلق ہو، کیا ہو؟ موضوع عام مطلق ہو، محمول خاص مطلق ہو، تو ان کے کلیے بنائیں دونوں جھوٹے ہوں گے، جزیے بنائیں دونوں سچے ہو جائیں گے۔ عام دی خاص دی سلب بھی عام کرو ٹھیک ہے، تے عام دا خاص دا ثبوت بھی عام واسطے نہیں سمجھ آئی؟ اے عام خاص نو جان دے ہو، عام بڑا ہوتا ہے کہ خاص؟ عام بڑا ہوتا ہے تو خاص ہے نا، خاص جی، اس کی عام کے بعد فردوں سے سلب ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں؟ تے بعض فردوں کے لیے ثبوت، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن خاص کا ثبوت عام کے سب فردوں کے لیے، ٹھیک نہیں، اور خاص کی عام کے سب فردوں سے سلب، یہ بھی یہ وجہ ہے کہ جب موضوع کیا ہو عام مطلق اور محمول خاص مطلق ہو تو اس مادے میں دونوں کلیے واقعہ، دونوں کلیے جھوٹے بنتے ہیں، دونوں جزیے، لیکن اگر موضوع بدلا دے پھر بعض صورتوں میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ مثلا ایتھین الٹا دیو، کلو انسان کل انسان حیوان، اگے لا شیء من الانسان بحیوان، ان دے وچ پہلا سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے کہ کوئی نہیں، مادہ بدل گیا ہے، ایویں اگلا بدلا دیں، بعض الانسان حیوان، بعض انسان حیوان، حیوانیت کا ثبوت ہے کن کے لیے؟ افراد کے لیے۔ سنیے گل، لیکن اگے کی ہے بعض الانسان لیس بحیوان، بعض الانسان ہے لیس بحیوان، کہ حیوانیت کی سلب انسان کے، یہ جھوٹا ہو گئے، سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ جڑے دو میں سچے مولوی جی تو دو میں جھوٹے خاص مادہ ہے کیڑا کہ موضوع کون ہو گئی تے محمول، کیونکہ جدو موضوع عام مطلق ہے تے محمول تے خاص دا عام دے بعض فرداں واسطے ثبوت بھی ٹھیک ہے تے بعض فرداں کولوں، اور خاص دی عام دے سارے فرداں کولوں سلب، یہ بھی جھوٹ ہے تے خاص دا عام دے سارے فرداں واسطے ثبوت ہے بھی،
ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲੀਏ ਝੂਠੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁਜ਼ੀਏ समझ सुनिए गल ऐसा बस। तो यानी ख़ास मादे में ये होता है, हर मादे में ये नहीं। लेकिन चूँकि मंतकियों के कवानीन क्या होते हैं, कुलिए किसी एक मादे में भी कम गड़बड़ हो गया तो कानून नहीं बना, कानून इस वास्ते नहीं बनाया जी। लेकिन एक सवाल ही पैदा नहीं, एक होवे कुलियात एक होवे ते नाले सालबा सालबे तो मूजबे विच बखरे बखरे होण, पहलियां भी शर्तां होण, खाम खा एक जान दियां मिसालां इकट्ठियां करो, सवाल ही नहीं पैदा जी। चलो जी मना करो कथों। और होगा ये केड़ा, दो में कुलिए और दो में जुजिए, और होगा ये हर ऐसे मादा में, हर ऐसे कि हो मौजू आम उस मादे में, और मादा में नहीं मिसाल जी। और होगा ये हर उस मादे में कि हो मौजू आम उस मादे में, और होगा ये हर ऐसे मादा में कि वो मौजू आम उस मादा में। शाबाश जी, आगे जी। वला बुद्दा फी तनाकुज़िल क़ज़ायल मुवज्जहती मिनल इख्तिलाफ़ फिल जिहती। बस अच्छा जी, अलामा फरमाते हैं जिन दो कज़ियों में तुसी लड़ाई पाना चाहते हो वो मुवज्जे भी ने, जिन्ना में तुसी डांगा डोंगी काम कराना चाहते हो ना कि ये आपस में नकीज़े बने, वो दोनों क्या हैं, मुवज्जे भी। तो पहली वो कैफ में भी मुख्तलिफ हो, कम में भी, जेत में भी मुख्तलिफ हो, जेत में भी यानी वो जेता जोड़ो जड़ियाँ जेता आपस च टक्कर खांदियां ने, समझते हो, तां तनाकज़ होना है। जेत में भी क्या हो, हाँ जी शाबाश, क्या आख्या जी। अगर दो कज़िये मुवज्जहतैन हो तो फिर इनमें तनाकुज़ के लिए एक नई शर्त भी है, एक और शर्त भी है, केड़ी, जेत में इख्तलाफ, केड़ी, उच्ची आँख। अगर दोनों कज़िये मुवज्जहतैन हो तो फिर इनमें तनाकुज़ के लिए पिछली 10 शर्तें भी हैं, और एक और नई शर्त भी है कि ये जेत में भी 8 तो हो गई हैं, यानी कैफ में भी इख्तलाफ, कम में भी, और जेत में भी। अगर मखसूसा तैन है तो सिर्फ कम में इख्तलाफ, वो 8 तखाम खान यानी सिर्फ कैफ में इख्तलाफ काफ़ी है। और अगर मासूरे हैं तो कैफ के साथ कम में भी इख्तिलाफ ज़रूरी है, और अगर वो दोनों मासूरे मुवज्जे हैं तो फिर कम और कैफ और उसके साथ जेत जे तीनों में इख्तलाफ ज़रूरी है, कम कैफ कम जेत तीनों में। इख्तिलाफ ज़रूरी है, और अगर सिर्फ मखसूसे हैं तो सिर्फ कैफ में इख्तिलाफ ज़रूरी है। काफ़ी है, और अगर वो मासूरे हैं तो कम कैफ दोनों में इख्तलाफ ज़रूरी है, और अगर वो मुवज्जे हैं तो कम और ज़रूरी है कज़ाया मुवज्जहा के तनाकुज़ में इख्तलाफ फिल जेहत से भी और माशरात अलमज़कूरा जी। और ज़रूरी है कज़ाया मुवज्जहा के तनाकुज़ में इख्तलाफ फिल जेहत से भी, और ज़रूरी है कज़ाया मुवज्जहा के तनाकुज़ में इख्तिलाफ फिल जिहत से भी। हुण एक एक करके मिसाल देने न जी। फनकीज़ु ज़रूरियतिल मुतलक़ति अल मुमकिनतुल आम्मतु, ज़रूरिया मुतलका की नकीज़ मुमकिना आमा है, क्या क्या, ज़रूरिया मुतलका की नकीज़ मुमकिन आमा है, फिर आख, ज़रूरिया मुतलका की नकीज़ मुमकिन आमा है, फिर आख। ज़रूरिया मुतलका की नकीज़ मुमकिन आमा है। लो जी, जिथे दी मिसाल दी उत्थे टुर चलो, मिंड लाओ। उस्ताद जी मसे निकले सा फिर वापस ले चले, जल्दी करो वक्त लदरो। ओ पहला केड़ा है, और 94 नंबर सफ़ा है वे, केड़ा उनकी मिसाल पर अल कुल्लु इंसानिन हयवानुन बिज़रूरत, बस की माना इसदा, हैवान का सबूत इंसान के हक, हैवानियत का, हैवानियत का सबूत इंसान के और हक, कर ली मिसाल के कोई नहीं, ध्यान रखी जरा कूगू जाए की है। हैवानियत का सबूत इंसान के हर फर्द के लिए ज़रूरी है जब तक इंसान इंसान है, जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है, जब यानी जम्मन तो मरण तक किए इंसान हैवान है। हैवानियत का सबूत ज़रूरी है, एक लाजा भी सलब नहीं, एक लाजा भी ये सबूत ज़रूरी है, ये सबूत और ये मूजबा ते साल मुमकिन आमा सालबा बनाना सिर्फ बिल इम्कान नाल लाना ही उन ओ बोल
ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖ ਚੱਕੋ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਜਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਰੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਜਲਦੀ ਕਰ ਅਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ لا شيء من الإنسان بحيوان بالإمكان العام ਇਹ ਮੁਜਮਾ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ سالبا ਉਹ ਸਾਲਬਾ ਜੁਜ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੁਲ بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ عام ਆਮ ਸਮਝਦਾ ਪਏ جی ਲਿਖੇ ਕੀ ਭਲਾ بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام ਤੇ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੂਜਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਸਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ جی ਤੇ ਜੇ ਸਾਲਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਐਸ ਮੁਮਕਿਨੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰ ਖਵਲਾ حیوانیت کا ثبوت انسان کے بعض افراد کے لیے ضروری نہیں ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ है कि हैवानियत का सबूत इंसान के हर फर्द के लिए ज़रूरी है सारे औकात ज़ात में उन्हें आख्या बाज़ अफराद के लिए सबूत ज़रूरी नहीं है लगी कि नहीं टक्कर समझ आई कि कोई नहीं और ज़रूरिया मुतलक है कि आखे जी गुगू حیوانیت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے जब तक ज़ाते मौजू भाई कोई भी फर्द इंसान दा ऐसा नहीं जिंदे वास्ते हैवानियत दा सबूत जम्मन तो मरण तक ते मुमकिन आमे की आख्या बाज के लिए ये सबूत ज़रूरी नहीं है वो केड़े बाज ए टक्कर लग गया समझ आ गई जी ए ज़रूरिया मुतलका दी नकीज़ कौन बनी ज़रूरिया مطلقہ کی مطلقہ کے نامہ ہے क्योंकि ज़रूरिया मुतलका है वे मूजबा होवे ता भाई सबूत ज़रूरी है सारे औकाते ज़ात में ते मुमकिना आमा होना है सालबा ते सालबे दा माना करना है मूजबे वाला उनका माना है कि भी सबूत ज़रूरी नहीं सबूत खुलासा निकला ज़रूरिया मुतलका आखना है सबूत बेतबार औकात के ज़रूरी है ते मुमकिन हमें की आखना है सबूत बेतबार ज़ात के ज़रूरी ते गल्लां कट्ठियां हो सकती हैं समझ आई जी जे मुमकिना आमा सच्चा तो खाम खा मुमकिना ना कि ज़रूरिया मुतलका सच्चा तो मुमकिना आमा जे मुमकिना आमा सच्चा तो खाम खा समझी जे गल और समझना मुमकिन मुतलके आमे आखना है सबूत बेतबार ज़ात के ज़रूरी है ये मूजबा ते नाल लगना मुमकिना आमा सालबा ने क्या आखना सबूत ज़रूरी ते सबूत ज़रूरी होवे बेतबार ज़ात के सबूत ज़रूरी ना हो बेतबार ज़ात के जमा हो सकते समझ आई जे आगे चल पस नकीज़ ज़रूरिया मुतलका की پس کی ضروریہ مطلقہ मुमकिना आमा है जी پس کی ضروریہ مطلقہ کی ممکن عامہ ہے बस नजीब ज़रूरिया मुतलका की मुमकिन आम ਉਹ ਆਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ भाई कि इम्कान आम क्या होता है जानब मुखालिफ ज़रूरी नहीं कि को नहीं और नहीं खिफा इसमें कि इस बात ज़रूरत जानब मुखालिफ में और सलब ज़रूरत उसी जानब में बे सबूत भी ज़रूरी हो बेतबार ज़ात के और सबूत ज़रूरी ना भी हो बेतबार ज़ात के ये क्यों हो सकते हैं खाम खा के सच्चा थे खुलासा निकलिया ज़रूरी है मुतलके दिन की कौन है उच्ची ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکن عامہ ہے किंदी की शय हाँ अगे जी ونقیض الدائمۃ المطلقۃ العامۃ बस दायमा मुतलका की नकीज़ मुतलका आमा है कि دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے اچھی بولنا دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے اچھی بول دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے वापस आओ उस सफ़े ते दायमा मुतलका कौन होता है कि महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की सलब मौजू से دائمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے मुतलका आमा की होंदा है सबूत ते सलब बिल फेल तिन्ना ज़मानिਆਂ वजों ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਜੀ ਕੁੱਲੋ ਫਾਲਾਕਿਨ ਮੁਤਹਰਰਿਕੁਮ ਬਿਦਵਾਮ ਕੀ ਮਾਨਾ تحرک کا ثبوت فلک کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے जब तक फलक मौजूद है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਾਲਬਾ ਜੁਜ਼ੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ بعض الفلک لیس بمتحرک بالفعل ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ تحرک
तहर्रुक सलब फलक के बाद अफराद से बिलफेल। तीनों ज़मानों में किसी ज़माने में है उधरों है कि हमेशा सबूत होवे मौलवी जी ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਲਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ दाइमा मुतलका की नकीर मुतलका अम्मात। फिर एक बार समझ क्या क्या कुल्लु फालाकिन कुल्लु फालकिन मुतहर्रिकुम बिद्दवामी। हाँ तहर्रुक का सबूत फलक के हर फर्द के लिए दायमी है। की मतलब है कि भाई तहर्रुक दी सलब जब तक फलक मौजूद है सलब नहीं हैगी इंदी नकीज किहड़ी बननी साल मुतलका अम्मा साल बाद जुजिया किवें बाजुल फलक लैसा बिमुतहर्रिकिन बिलफेल। की माना इसदा तहर्रुक की सलब फलक के बाद अफराद से बिलफेल। तो गलत हो गया कि सबूत सब के लिए दैमी हो ज़ात के एतबार से और बाज से सलब भी हो ज़ात के एतबार से हो सकता है जेकर ये दैमा मुतलका सच्चा है तो मुतलका अम्मा है तो जेकर वो सच्चा है तो ए दो आ गए जे ज़रूरिया मुतलका की नकीज और दाइमा मुतलका की नकीर मुतलका अम्मात। ज़रूरिया मुतलका की नकीज और मुतलका की नकीर मुतलका अम्मात। को खाने च पई और नकीज दायमा मुतलका की दाइमा मुतलका की मुतलका आमा है और नकीज दाइमा मुतलका की। और बुजुर्गो और नकीस दायमा मुतलका की अल्लाह ठीक है हमें आगे जी व नकीजुल मशरूततिल आम्मति अलहीनियतुल मुमकिनतु। मुमकिन तो मशरूता आमा की नकीज हीनिया मुमकिना है अजय वापस नहीं जाना इधर जाना की मशरूता आमा की नकीज हीनिया मुमकिना है। ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ हीनिया मुमकिन ਉਹ ਹੀਨੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਹੀਨੀਆ ਮੁਮਕਿਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀਨੀਆ ਮੁਮਕਿਨਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਜ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹੀਨੀਆ मुमकिना वो कज़िया होता है जिसमें महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की सलब मौजू से बातबार वसफ़ के ज़रूरी नहीं होती बातबार वसफ के ज़रूरी नहीं होती। नहीं होती बातबार वसफ के ज़रूरी नहीं होती। समझन पर जी बनानी जाने मुखालिफ ही है बनानी जानिब मुखालिफ ही है लेकिन वो तो दसना कि मैं तारीफ करना क्या आखे जी हीनिया मुमकिना वो कज़िया होता है जिसमें हुक्म होता है होता है कि महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की सलब मौजू से ये बातबार वसफ के ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं बातबार वसफ के ज़रूरी नहीं बातबार वसफ के ज़रूरी नहीं। समझ आती भी इन्हें भी बनना बेलिमकान नाल ही हीनिया मुमकिना ने बनना बिलइम्कान। समझ आती भी ते अगों आंदा पई ओ हीनिया मुमकिना तक हीनिया मुतलका ही ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਹੀ ਹੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਮਸ਼ਰੂਤਾ ਆਮਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਸ਼ਰੂਤਾ ਆਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की सलब मौजू से और ज़रूरी बादशाह ज़रूरी है जब तक लेकिन ये सबूत सलब ज़रूरी बाऔकात ज़ात में नहीं जब तक ज़ात मौजू वस्फ़ उनवानी के साथ मुत्तसिल। अब वस्फ़ उनवानी के वक़्त अगर सबूत ज़रूरी है तो उसी वस्फ़ उनवानी के वक़्त सलब भाई सबूत ज़रूरी ना हो ये जमा हो सकते हैं भाई औकात वसफ़ में जब सबूत मौलवी जी ज़रूरी हो उसी औकात वसफ़ में सबूत ज़रूरी ना हो ये दोनों इकट्ठे हो सकते नहीं और अगर औकात वसफ़ में सलब ज़रूरी हो क्या हो और सलब ज़रूरी ना भी हो जमा हो सकते हैं नहीं हो सकते फिर समझो ना कि भला मशरूता आमा की शय है महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की सलब मौजू से ज़रूरी है लेकिन बैतबार वसफ़ के औकात उस वसफ़ में ज़रूरी है। अब जिस तरह इसमें वसफ़ में ज़रूरी है ना इहदे नाल अगो दूजा लाना है जिन्हें वसफ़ च अगो टक्कर मारनी ज़ात च नहीं बल्कि वसफ़ वो हीनिया मुमकिना है जी हीनिया मुमकिना मुजबा होया ना तो मतलब होना है कि बैतबार वसफ़ के सलब ज़रूरी नहीं तो जे हीनिया मुमकिना सालबा होया तो
सलब के वसफ के सबूत ज़रूरी नहीं ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਆਮਾ ਉਹ ਬਲ ਵੀ ਬਤਬਾਰ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਮਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਵਸਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਮੁਤਲਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਆਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਆਮਾ ਮੂਜਬਾਵਤ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सलब ज़रूरी नहीं ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਆਮਾ ਸਾਲਬਾਵਤ ज़रूरी नहीं ਬਸ ਹੁਣ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਸਫ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿਰਫ ਵਸਫ ਦਾ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੂਜਬਾ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ सलब ज़रूरी नहीं ਬਤਬਾਰ वसफ के ਇਹ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ बार वसफ के ਸਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਰ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਸਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ बार वसफ सबूत ਬਤਬਾਰ ਵਸਫ ਕੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਪੜਨਾ ਮੁਸ਼ਰਤ ਆਮਨ ਦੀ कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिज़रूरति मा दाम कातिबन ਕੀ ਮਾਨਾ ਇਸ ਦਾ तहर्रुकुल असाबे का सबूत कातिब के हर फर्द के लिए ज़रूरी है जब तक ਵਸਫ ਉਨਵਾਨੀ वस्फ़े ज़ात ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਜ਼ੂ ਵਸਫ ਉਨਵਾਨੀ के साथ मुत्तसिफ है। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ ਲੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਣੇ ਮੁਮਕਿਨੀਆਂ ਮੁਮਕਣਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਮਾ ਦਾਮ ਕਾਤਿਬਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੁਲੀਆ ਮੂਜਬਾ ਸਾਲਬਾ ਬਣਾ ਬਾਜ਼ੁਲ ਕਾਤਿਬ बाज़ुल कातिब ਲੈਸਾ मुतहर्रिकिल असाबे ਮਾ ਦਾਮ रती ਨਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ नामी मा दाम कातिब ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ आमी मा दाम कातिब ਮਾਨਾ ਕਰ ਇਸ ਦਾ तहर्रुकुल असाबे की सलब कातिब ਵਾਜਿਆ ਉਹ ਸਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਾ ਮੂਜਬਾ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ तहर्रुकुल असाबे का सबूत कातिब के बाद अफराद के लिए ज़रूरी नहीं जब तक कातिब है। ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਬੂਤ ਬੈਤਬਾਰ ਵਸਫ ਰਵਾਨੀ ਕੇ ਤੇ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿਵੇਂ कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिज़रूरति मा दाम कातिब ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ तहर्रुकुल असाबे का सबूत कातिब के हर फर्द के लिए ज़रूरी है जब तक कातिब ਉਹ ਸਾਲਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ बाज़ुल कातिबी लैसा बिमुतहर्रिकिल असाबे बिलिम्कान इलामी मा दाम कातिब ਕੀ ਮਾਨਾ ਬਣਿਆ तहर्रुकुल असाबे का सबूत कातिब के बाद अफराद के लिए ज़रूरी नहीं जब तक कातिब है तो गलत होया कि नहीं जब तक कातिब है तारकुल साहबे का सबूत ज़रूरी भी हो और बाज़ अफराद किसे के लिए सबूत ज़रूरी ना हो ये गलत है जब ये कह दिया कि सब के लिए सबूत तब कोई फ़र्क नहीं बचा और जब ये कहा कि बाज़ के लिए ये सबूत ज़रूरी नहीं बेतबार वसफ़ के तो गलत है ये अगर ये सच्चा है तो वो हीनिया मुमकिना है तो ये झूठ ये वो सच्चा है तो ये झूठा है समझ नहीं आई बेतबार वसफ के सबूत ज़रूरी ते हीनिया मुमकिना वो भी बेतबार वसफ के होंदा कि जान मुखालिफ ज़रूरी नहीं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨਾ ਆਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੈਤਬਾਰ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ वसफ के जाने मुखालिफ ਹੀ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਆਮਾ बातबार ज़ात के जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं ਤੇ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ बातबार वसफ के जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं क्या क्या मुमकिना आमा की नामा बातबार ज़ात के जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं और हीनिया आमा बातबार वसफ हीनिया मुमकिना भाई हीनिया मुमकिना बातबार वसफ के जाने मुखालिफ ਹੀਨੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਦੀ ਨਕੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੌਣ मुमकिन आमा ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਰੂਤਾ ਆਮਾ ਚੂੰਕਿ ਵਸਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸ਼ਰੂਤਾ ਆਮਾ ਦੀ ਨਕੀਜ਼ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ व नकीज़ सबर और नकीज़ मशरूता आमा की मशरूता आमा की हीनिया मुमकिना है मुमकिना है जी और नकीज़ मशरूता आमा की हीनिया वो मुमकिन तेन दा नहीं ला रहे कोशिश कर रहे पूरी हो भलाओ जी जी मशरूता आमा की हीनिया मुमकिना है व नकीज़ उर्फियतिल आम्मति अल हीनियतुल मुतलक़तु ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਨੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਹੀਨੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਲਬ जी सबूत या सलब बिलफेल है बैतबार वसफ के एक मुतलका आमा सबूत या सलब बिलफेल है बैतबार ज़ात के ते हीनिया मुतलका किए सबूत या सलब बिल फेल है बातबार वसफ फिर आख सबूत या सलब बिल फेल है बातबार वसफ फिर आख सबूत या सलब बिल फेल है बातबार वसफ के कौन सबूत या सलब इन्हें केड़ी शा केड़ा कसिया हीनिया मुतलका मुतलका आमा की हुंदा है ये सबूत या सलब बिल फेल है बातबार ज़ात के ओ काते ज़ात में तीनों ज़मानों में किसी ज़माने में और मौलवी जी हीनिया मुतलका की बनया सबूत या सलब बिल फेल है बातबार वसफ के इन्नी गल जी मुमकिन आमा की है
सलब बिलफेल है बाय सबूत या सलब बिलफेल ना मुमकिन आमा जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार ज़ात के और हीनिया मुमकिन की बनया जाने मुतलका आमा की है सबूत या सलब बिल फेल है बेतबार और हीनिया मुतलका की है आगे जे समझ हूँ इधर आ मिसाल उर्फी आमा की मिसाल कड्डो उर्फी आमा कौन होंदा है जिसमें सबूत या सलब दैमी है बेतबार वसफ के कि जब तक ज़ाते मौजू वसफ़ उनवानी से मुतसिफ है तो सबूत या सलब क्या है मौलवी जी दायमी है दैमी है ਜਦੋਂ ਵਸਫ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਬੂਤ ਦਾਇਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਸਫ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਲਬ ਬਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ नहीं हो सकती ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਐ ਹੁਣ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا ਕੀ ਮਾਨਾ ਇਸ ਦਾ تحرك الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب ہے ਇਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾ ਦਾ ਮਕਾਤ ਮੰਨ ਲਾਣਾ بعض الكاتب ليس بمتحرك الاصابع ਬਿਲ ਫੇਲ ما دام كاتب ਮਾਨਾ ਕਰ ਉਸ ਦਾ تحرک الاصابع کا ثبوت سلب تحرک الاصابع کی سلب کاتب کے بعض افراد سے بالفعل ہے جب تک کاتب ہو غلط ہے کہ جب تک کاتب کاتب ہے اس وقت تک تحرک الاصابع کا ثبوت ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جی جب ثبوت دائمی ہے تو اب اس ثبوت دائمی کے اندر سلب بالفعل ہو سکتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی کیا ثابت ہو گیا کہ عرفی عامہ کی نقید ہینیہ مطلقہ آتی ہے کس کی عرفی عامہ کی نقید ہینیہ مطلقہ آتی ہینیہ مطلق ہے کس کی ہے عرفی عامہ کی نقید ہینیہ مطلقہ آتی ہے نہیں سمجھ آئی پھر ایک مثال پڑھ چند بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا تحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب ہے اے وے کہ ثبوت دائمی ہے بیعتبار وصف عنوانی کے تے مطلقہ ہینیہ مطلقہ نال لا بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالفعل ما دام کاتبا کیا معنی تحرک الاصابع کی سلب کاتب کے بعض افراد سے بالفعل ہے جب تک کاتب یہ غلط نہیں ہے جب تک کاتب کاتب ہے اگر مولوی جی ثبوت دائمی ہے تو پھر سلب نہیں ہو سکتی تو جے سلب بالفعل ہے تو پھر ثبوت دائمی نہیں ہو سکتے اے چار آگے نہیں سجن ضروریہ مطلقہ کی نکیز ممکنہ عامہ کی نکیز ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کی نقید مطلقہ عامہ آتی ہے مطلقہ عامہ کی نقید دائمہ مطلقہ آتی ہے یہ کنے ہو گئے 8 نہیں چار ہوئے نا یہ چار بسیتے آ گئے کہ نہ آئے ایک دوسرے دی نکیزاں بن گئے نا ضروریہ مطلقہ دی نکیز کون ہے تے ممکنہ عامہ دی نکیز کہنا بنے اے دو بسیتے آ گئے اگے دائمہ مطلقہ کی نقید مطلقہ عامہ آتا ہے مطلقہ عامہ کی نقید دائمہ مطلقہ یہ کنے بسیتے ہو گئے چار آ گئے اگے مشروطہ عامہ کی نقید ہینیہ ممکنہ اور ہینیہ ممکنہ کی نقید مشروطہ عامہ انہاں وچوں بسیتاں وچ ایک آ گیا کیڑا مشروطہ عامہ اگے عرفی عامہ کی نقید ہینیہ مطلقہ اور ہینیہ مطلقہ کی نقید عرفی عامہ انہاں وچ ایک بسیتا آ گیا کیڑا عرفی عامہ دو نویں آئے نال جڑے جوڑے نے تے یہ چھ بسیتے آ گئے نے پیچھے دو بچ گئے نے کیڑے وقتیہ تے وقتیہ منتشر انہاں دے نکیزاں ہیں کہ نہیں کتبی جدوں آوے گی زندہ رہے تو پھر ویکھاں گے جی سمجھ آ گئی جی چھ بسیتے آ گئے نے کہ کوئی نہیں آئے دو نویں وچ آ گئے نے کون ہینیہ ممکنہ تے ہینیہ مطلقہ ہینیہ ممکنہ جانے مخالف ضروری نہیں بیعتبار وصف کے ممکنہ عامہ جانے مخالف نہیں ضروری نہیں بیعتبار تے ہینیہ ممکنہ وصف کے جانب مخالف اور مطلقہ عامہ ثبوت یا سلب بالفعل ہے بیعتبار باعتبار ذات کے اور ہینیہ مطلقہ وصف کے اینا فرق ہے نہیں سمجھے ممکنہ عامہ جانب مخالف ضروری نہیں باعتبار ذات کے اور ہینیہ ممکنہ جانب مخالف ضروری نہیں باعتبار وصف کے اور مطلقہ عامہ ثبوت یا سلب ضروری ہے بالفعل باعتبار ذات کے اور ہینیہ مطلقہ ثبوت یا سلب بالفعل ہے باعتبار وصف وصف کے ہن جنہاں وچ او ممکنہ عامہ چونکہ جانے مخالف ضروری نہیں بیعتبار ذات کے ان دی ٹکر لگی ضروری مطلقے نال تے جڑا ہے نا مطلقہ عامہ ثبوت یا سلب بالفعل ہے ان دی ٹکر لگی دائمہ مطلقہ نال سمجھ آؤندی پی جے اگے سی کون مشروطہ عامہ
ਵੀ ਬੈਤਬਾਰ ਵਸਫ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਤਬਾਰ ਵਸਫ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣੀ ਬੈਤਬਾਰ ਵਸਫ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੀਨੀਆ ਤੇ ਦਾਮਾ ਤੇ ਉਰਫੀਆ ਆਮਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਲਬ ਦਾਮੀ ਹੈ ਬੈਤਬਾਰ ਵਸਫ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਲਬ ਬਿਲ ਦਾਮੀ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਲਬ بالفعل ہے. سمجھائیے دوام اور بالفعل آپس میں مخالف ہیں. تو کتنے بسیتے آ گئے؟ 6 پیچھے 2 رہ گئے صرف. کیڑے؟ وقتیہ مطلقہ وقتیہ منتشر. اگے چلو. اور نقیض عرفیہ عامہ کی اور نقیض عرفیہ عامہ کی ہینیہ مطلقہ ہے. مطلقہ ہے. ہاں جی. اور نقیض عرفیہ عامہ کی ہینیہ مطلقہ ہے. اور نقیض عرفی عامہ کی ہینیہ مطلقہ ہے. وہذا وہذا فی البسائط الموجہۃ. یہ بسائط موجہہ میں ہے، یعنی یہ موجہات میں ہے ایسے جو کہ بسائط ہیں. سمجھائیے اے انہاں دی نقیزاں آ گئی. ضروریہ مطلقہ دی نقیز تے ممکن عامہ دی نقیز تے دائمہ مطلقہ دی نقیز تے مطلقہ عامہ دی نقیز تے مشروطہ عامہ دی نقیز تے ہینیہ ممکنہ دی نقیز عرفی عامہ دی نقیز تے ہینیہ مطلقہ دی نقیز. آگی سمجھ اے شاباش. آندے نے بسیتیاں وچ نقیزاں انج کڈنیاں نے، بسیتیاں وچ منع کرنا. اور یہ بسائط موجہہ میں ہے. ہاں بھی اگے چل ونقائض المرکبات منہا مفہوم. مفہوم مردد بین نقیضی بسائطہا. اچھا جی، مرکبے دیا نقیزاں کڑنی آن دے کیویں نے؟ آندے نے مرکبے کی نقیزیں یوں ہے کہ بسیطوں کی نقیزیں نکال کر بسیطوں کی نقیضیں نکال کر ان کو الٹا دیں، یہ اس مرکبے کی نقیز بن جائے گی. یہ اس اور تفصیل طلب کی جائے فن کے متولات سے. موشیاں دا ساڈی تھوڑی جی گل انہاں نوں کل سمجھا دیا جی. کل دن جمعہ ہے، ہفتے والے دن ایک گل تھوڑی جی ایک بار پھیرا آ جائے گا نا، کوڑا جہا چنگا جہا یا کوڑا جہا، اگلی کتاب ذرا چنگی سمجھ آ جائے گی. سمجھتے پے جی؟ اے شاباش. چلو